Shalom, selamat pagi. Bisa lihat saya? Di sini kelihatan? Sama nggak? Takutnya beda. Sama ya? Oke. Selamat pagi semua, apa kabar? Hari ini sungguh kita bersyukur kita punya kesempatan beribadah secara onsite. Siapa yang udah kangen, udah rindu mau datang ke gereja sama-sama ibadah? Selama ini kan banyak yang online ya. Siapa yang sebenarnya rindu ke gereja? Wah, ya di sini banyak semua ya. Semua kita rindu ke gereja. Bersyukur kepada Tuhan, pandemi di Indonesia sudah mulai semakin menurun. Tapi jangan sampai kita juga lengah ya, tetap kita jaga protokol kesehatan, kita harus tetap pakai masker, hidup dengan bersih. Yang selama ini mungkin kita lupa, tapi kita sudah terlatih selama 2 tahun hidup cuci tangan, ya mandi gitu ya. Yang jarang mandi jadi sekarang sering mandi kayaknya. Ya, baik, hari ini kita bersama-sama bersyukur sekali lagi bisa beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya ibadah yang biasa, tapi hari ini adalah ibadah yang khusus karena kita ingin memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sungguh mengasihi kita semua. Dia telah rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa kita. Amin. Biarlah kita juga sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan ketulusan hati. Kita mengaku kelemahan-kelemahan kita hari ini. Mungkin kita banyak hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, kita tidak sengaja, mungkin tidak sadar, atau bahkan yang kita sudah sadari. Biarlah kita minta ampun dari Tuhan supaya kita layak menghadap hadirat Tuhan pada pagi hari ini dan bahkan bisa ikut perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati, kita bersaat teduh, berdoa di dalam hati, biar Tuhan menyucikan kita. Tuhan hadir di dalam ibadah ini. Biar pujian penyembahan kita berkenan di hati Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan, orang-orang yang mengaku dosa. Dua Korintus pasal 4 ayat ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Mari kita datang dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan, karena Yesus ada di tempat ini. Kita menghormati Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, 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 di seluruh
kasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Hormat bagi persembahan bala kerajaanmu, diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Haleluya, 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 di hadapan tatanya. Di hadapan tatanya, di hadapan tatanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk lahir di dunia ini, untuk mati di atas kayu salib demi menebus dosa kami. Hari ini kami naikkan syukur dan berterima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang selalu melingkupi kami. Terima kasih Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa. Terima kasih Engkau mau menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu hari ini untuk kembali Tuhan memperingati, mengingat kembali akan cinta Tuhan yang luar biasa kepada kami. Tuhan, kami bukan siapa-siapa, kami adalah orang-orang yang penuh dosa, kami adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Hari ini kami mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, marilah kasih-Mu sekali lagi mengampuni kami Tuhan, mengampuni akan salah dosa kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menyucikan kami atas dosa kesalahan kami, dari perbuatan kami, tingkah laku kami, dosa kesalahan kami dari ucapan kami Tuhan, dosa kesalahan kami dari pemikiran kami Tuhan. Ampuni kalau kami seringkali meragukan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering merasakan kekhawatiran yang terlalu luar biasa Tuhan, yang membuat kami takut Tuhan, padahal Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Hari ini Tuhan, kiranya Engkau menguatkan kami kembali. Pengampunan-Mu Tuhan kiranya ada buat kami hari ini. Tuhan, layakkan kami datang kepada Tuhan. Tuhan, sertai ibadah ini. Berkati setiap orang-orang yang melayani Tuhan. Sembunyikan kami semua di belakang salib Tuhan, biar salib-Mu yang ditinggikan, salib-Mu yang dimuliakan, biar semua orang boleh melihat akan kasih-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah semua orang boleh percaya, boleh bertekuk lutut, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengar doa dan seruan kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah naikkan doa dan ucapan syukur kami. Mari yang percaya katakan amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan untuk selama-lamanya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus turun atas kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Silakan paduan suara sahabat.
Terima kasih kepada Paduan Suara Sahabat yang sekarang anggotanya ada beberapa AI dari GKI Saman Hudi. Sekali kita berikan applause buat mereka. Bersyukur mereka walaupun sudah lansia, mereka masih mau melayani Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu telah melayani kita. Kiranya hari ini juga kita boleh mengingat kembali akan cinta kasih Tuhan, pengorbanan yang luar biasa buat kita. Sungguh besar pengorbanan Tuhan buat kita. Sungguh indah karyanya di atas kayu salib yang sudah Tuhan berikan buat kita. Biar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat sebuah pujian yang mengingatkan kembali akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan buat setiap kita. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,
kita bangkit berdiri. Sungguh besar pengorbanan Tuhan buat kita. Sungguh terlalu dalam untuk kita bisa mengerti. Dia mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh Jemaat yang terkasih, mari sama-sama kita berdoa. 亲爱的弟兄姐妹们，我们一起祷告。 Bapa yang di surga, Allah yang rahmani, yang pagi ini kami datang untuk menyembah, memuji dan mendengarkan sabda-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, di dalam hidup kami ada area-area yang buta ya Tuhan, di mana seringkali kami melalai untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Dan kelalaian itu Tuhan menyebabkan kami seringkali bertanya apakah Allah itu ada dan memperhatikan hidup kami. Di dalam area yang buta itu Tuhan, kami sekali lagi memerlukan sebuah kebenaran yang hanya dapat kami nikmati dan penuhi di dalam firman Tuhan itu sendiri. Karena itu Tuhan, biar pada pagi hari ini Engkau boleh mengenyangkan kami, memuaskan kami dengan firman-Mu. Engkau menyapa kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Dan setelah kami puas dan menikmati dan kenyang, maka biarlah Tuhan rasa kenyang itu membuat kami hidup di dalam sukacita dan hidup membagikan kenikmatan firman itu juga kepada orang-orang yang kami temui ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, tolong hamba-Mu yang menyampaikannya dan setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkannya. Topang kami berdua Tuhan di dalam bagian khotbah pada hari ini, supaya isi hati Tuhan itulah yang kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin。 Silakan duduk jemaat yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹们，请坐。 Mari sama-sama kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang pagi ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-15. 我们一同来看马可福音15章。 Injil Markus pasal yang ke-15. 马可福音15章 ayat 33 sampai yang ke-39.
33节到39节。Lo Musa membacakannya dalam bahasa Mandarin. Iya. 马可福音15章33节到39节，从五正到申初，遍地都黑暗了。申初的时候，耶稣大声喊着说：“以罗伊，以罗伊，拉玛撒巴各大尼。”翻出来就是我的上帝，我的上帝，为什么离去我？旁边站着的人有的听见就说：“看啊，他叫以利亚呢。”有一个人跑去把还油蘸满了醋，绑在苇子上，送给他喝，说：“且等着，看以利亚来不来把他取下。”耶稣大声喊叫，气就断了，店里的幔子从上到下裂为两半。对面站着的百夫长看见耶稣这样喊叫断气，就说：“这人真是上帝的儿子。” Tunggu. Kayaknya suaranya ada itu ya, ada feedback. Di bawah enggak ya? Di sini enggak? Hah? Enggak ya? Di sini kedengaran. Iya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam perjalanan pelayanan saya Bapak Ibu sekalian. 在我的侍奉的经历当中， saya menemukan tidak hanya di dalam sebuah interaksi, tetapi juga di dalam berita ataupun di dalam informasi yang saya dapatkan daripada teman-teman pelayanan saya. 我从我的这个同事们的这个生活当中，我们听到他们所经历的。 Saya menemukan ada cukup banyak orang Kristen yang dulu itu aktif, yang dulu itu bergairah di dalam pelayanan, yang dulu bersemangat, rajin di dalam berbagai kegiatan gerejawi, tetapi pada akhirnya mundur. 以前我看到我的同工们，他们那么热心侍奉上帝，但是最后呢，他们从这些侍奉当中退出来了。 Ada banyak orang yang dulu kita kenali sebagai seorang pelayan yang begitu luar biasa di dalam dedikasinya melayani gereja. 他那么的委身来侍奉在教会里面。 Tetapi pada akhirnya dia mundur dan meninggalkan gereja. Kenapa? Karena merasa kecewa ketika masalah dan penderitaan datang menerpa kehidupannya itu secara bertubi-tubi. 为什么他们退后从教会里面离开了呢？因为他觉得在他的生活当中，他沮丧了，他失望了。 Oh, dulu mereka yang suka berkata Tuhan itu baik dalam hidup saya. 他以前说过上帝对我那么好。 Tetapi pada waktu masalah itu datang bertubi-tubi di dalam kehidupannya, maka dia mulai berkata, mengapa Tuhan meninggalkan saya? 但是当困难接二连三的发生在他的身上，他就对上帝说：“为什么上帝离去我？” Nah, saudara, inilah yang dinamakan sebagai krisis iman. 这个就是说，他们基督徒的信仰。 Masuk slide selanjutnya. Nah, saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa pergumulan dan penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan ini ada kalanya Bapak Ibu sekalian dapat menggoncangkan kita dan menyebabkan krisis iman. 在我们的生活当中，常常会震撼我们在侍奉当中对上帝的信仰。 Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian tidak terbilang berapa banyak orang yang mengalami stres, 所以很多 depresi, 他们就在抑郁当中生活， lari ke penyalahgunaan narkoba, 他们就吸毒， dan bahkan ada yang bunuh diri Bapak Ibu sekalian. 有的甚至于自杀。 Kenapa? 为什么呢？ Karena tidak kuat menahan goncangan keras penderitaan yang dia alami. 因为他没有办法来面对那么的困难， Bahkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. 甚至在他们的生活当中， Slide selanjutnya. Sebagai orang beriman Bapak Ibu sekalian, 成为一个有信心的基督徒， kita juga tidak akan luput dari kerasnya guncangan hidup ini karena pergumulan dan penderitaan. 我们也没有办法来避免这么大的一个挣扎困难。 Bahkan orang beriman mengalami guncangan 2 kali lipat lebih besar daripada orang biasa pada umumnya. 比普通的人，我们所遭遇的是比他们2倍。
Mengapa Bapak Ibu sekalian? 为什么呢？ Yang pertama, karena memang sebagai manusia dia mengalami kerasnya pergumulan dan tekanan hidup. 第一点呢，就是他在生活当中遭受到一些的压力。 Dan yang kedua, karena di dalam pergumulan imannya dan ketika menghadapi penderitaan itu, maka sebuah pertanyaan selalu mengusik di dalam hatinya. 就是说，第二点，在他的生活当中，常常有一个问题在他的心中。 Di manakah Tuhan di tengah penderitaan ini? 在这个困难当中，上帝在那里。 Mengapa Tuhan hanya diam saja di tengah penderitaan? 为什么在困难当中，上帝静默？ Krisis iman bisa dialami oleh siapapun juga. 这个信心的危机，每一个人都会遭遇到。 Dan bahkan seorang hamba Tuhan pun tidak kebal daripada sebuah krisis. 上帝的仆人也是一样的。 Bapak Ibu sekalian, ada seorang sahabat dari penginjil besar Amerika Billy Graham yang bernama Charles Templeton. 就是一个Charles Templeton 是 Slide selanjutnya. Billy Graham 的一个好朋友。 Charles Templeton juga seorang penginjil besar. 他是一个伟大的一个传道人。 Dia seorang penginjil yang berbobot Bapak Ibu sekalian. 他也是很有能力的这个讲道方面。 Dia berkhotbah dan melayani secara luar biasa dalam setiap kebaktian yang dipimpinnya. 每一次的带领，他都带领到 Next 一个很多的这个会众来听。 Dalam 1 tahun, 在一年当中， dikatakan bahwa Templeton berkhotbah kepada 1,5 juta orang. 就是说他在一次当中，他对150万人在那里讲道。 Bahkan sebuah tulisan tentang Charles yang dimuat di Amerika Magazine edisi Agustus 1953. 在这个1953年，他写了一本书， menyebutnya sebagai religion super salesman. 就是说一个很有推销性的这个书。 Dia orang hebat saudara. Khotbahnya luar biasa. 是一个很特别的一个人， Sama seperti Billy Graham. 是跟这个科佩里一样的出名。 Sebetulnya Billy Graham dengan Templeton, 其实科佩里跟这个 Templeton， mereka dua orang hamba Tuhan yang punya pergumulan yang sama. 他们两个人所遭遇到的挣扎是一样的。 Bahwa mereka hamba Tuhan ini pernah jatuh juga di dalam sebuah krisis iman. 他们也曾经落在这个信仰的危机当中。 Tetapi Billy Graham ketika dia mengalami krisis itu, dia segera bangkit dan dia kembali kepada Tuhan. 但是科佩里当他落在这样的一个困难当中，他再一次挣扎，他站起来了。 Tetapi tidak dengan Templeton. 但是这个 Templeton 不一样， Ia pada akhirnya menjadi seorang agnostik, 他变成一个无神论者， orang yang meragukan Tuhan. 他在那里怀疑上帝。 Maka di dalam bukunya Bapak Ibu sekalian, 所以在他的书里面， silakan next selanjutnya. Ya, Farewell to God, my reason for rejecting the Christian faith. 他的书就是与上帝分离，内容是说我离开上帝的原 Di 因。 dalam bukunya itu Templeton menjelaskan mengapa dia meninggalkan iman Kristennya dan menjadi seorang agnostik. 在这个一本书里面，他就是说明说为什么他离开主，成 Jadi 为一个无神 satu kali 论者。 Templeton itu melihat sebuah foto. 有一次，这个 Templeton 他看一张相片， Foto seorang wanita Afrika 就是一个非洲的一个妇女， di mana mereka sedang menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan. 就是说她遇到一个很长的一个饥荒， Terjadi kelaparan yang luar biasa. 是一个非常饥荒的一个环境当中。 Dan dia melihat wanita itu sedang mendekap bayinya yang sambil menatap ke langit penuh penderitaan. Mayat bayinya Bapak Ibu sekalian. 他就在抱着这个婴孩，有一面向上仰望， Dia menatap ke langit dengan tidak berdaya. 他无能为力着向上仰望。 Maka pada waktu saya melihat foto itu dan bertanya, 所以当我看那个相片，我在那里有一个疑问： mungkinkah kita mempercayai bahwa di sana ada pencipta yang maha pengasih dan penyayang? 在那里有没有一个是创造者，而且是爱我们的？ Sementara yang membutuhkan itu hanya hujan. 是他们需要这个降雨。 Bagaimana mungkin Allah yang maha pengasih melakukan hal yang demikian pada wanita itu dan bayi itu?
为什么上帝会这样对待一个妇女还有这个婴孩呢？ Siapa yang mengendalikan hujan? Siapa yang mengendalikan hujan? 谁来掌握这个雨水？ Bukan saya, 不是我， juga bukan Anda, 不是你， tapi Dia. 是他。 Itulah keyakinan saya selama ini. 这就是我在一生当中所经历的。 Tetapi waktu saya menatap foto itu, 但是当我看那个相片的时候， tiba-tiba saja saya tahu 我就忽然间我知道一件事， mustahil hal itu terjadi bila di atas sana ada Allah yang Maha Kasih. 不可能，如果上面没有一个是一个很有全能的上帝。 Templeton terguncang. 这个 Templeton 他就发生了一个挣扎的事， Dan ia jatuh dari imannya setelah ia berseru. 他就从他的这个信仰当中他显落下来了。 Di mana Tuhan 上帝在那里， yang Maha Kasih itu di tengah penderitaan dunia ini? 在这个一个困难当中，充满着爱的上帝在那里。 Saudara, apa yang membuat Templeton mengalami krisis yang membuatnya meninggalkan gereja dan pelayanannya? 什么原因使他远离上帝以及他所侍奉的教会？ Karena dia terus berfokus dan larut dalam krisis imannya. 因为他一直焦点放在他的信仰上。 Dia larut di dalam nalarnya, pikirannya. 他就陷落在他的这个理智方面。 Dia terus berfokus kepada bencana dan masalah dunia ini. 他就一直沉迷在这个灾难当中。 Dia terus berfokus kepada dirinya dan bukan kepada salib. 他就一直看他自己，没有看十字架。 Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus terus mengingat akan kisah salib Kristus. 我们在我们的生活当中，我们应该记得十字架的。 Karena sesungguhnya pada salib itu kita mendapati kepedulian Tuhan terhadap pergumulan dan penderitaan kita. 就是当我们看这个十字架，我们就知道说，主上帝看着我们所挣扎、所经历的。 Karena itu Bapak Ibu sekalian, pada waktu Yesus berseru di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. 所以呢，主耶稣当他在十字架上，他喊着说：“以罗伊，以罗伊，撒玛达巴。” Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 就是说，我的上帝，我的上帝，为什么你离弃 Saudara, 我？ sesungguhnya kita mendapati dua pesan agung dari seruan itu. 其实，在那个呼叫当中，我们得着了两个的声音。 Sebuah jawaban dari pertanyaan manusia pada waktu mereka menghadapi penderitaan. 就是说，答案就在那里了。 Yang pertama Bapak Ibu sekalian, slide lanjut. 第一点， Allah turut merasakan penderitaan kita. 主跟我们一起来经历到那个困难。 Saudaraku, pada waktu Yesus berseru di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. 当主耶稣在十字架上说：“以罗伊，以罗伊，拉玛撒巴各大尼。” Maka dia sedang menyebut kata Allah, bukan Bapakku. 所以他说：“上帝不是我的父。 Mengapa Bapak Ibu sekalian? ” 为什么呢？ Karena pada waktu itu Yesus sedang dalam posisi mewakili manusia yang sedang berada dalam penghukuman. Yesus sebagai korban penebusan pada waktu itu. 因为那个时候，耶稣代表人类，他接受主上帝的刑罚。 Saudara, seruan ini mungkin ada seruan yang paling menyayat hati di seluruh Alkitab yang kita bisa temukan. 在整个的圣经当中，让我们看到这个那么凄凉的一个呼喊。 Saudaraku, pada waktu Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. 当主耶稣呼喊说：“以罗伊，以罗伊，拉玛撒巴各大尼”的时 Itu 候， bukan karena dia sedang kebingungan secara psikologis. 不是因为他在那里惊慌，不知道要做什么， Itu bukan karena dia sedang stres 不是因为他抑郁， atau ketakutan akan kematian. 或者他面对死亡他害怕。 Tetapi pada waktu itu dia sedang menanggung penderitaan yang paling puncak saat dosa menerima hukumannya. 当他是在接受那个罪的最高的刑罚的一个高峰。 Bapak Ibu sekalian, ini merupakan sebuah teriakan kesedihan yang menunjukkan penderitaan selain fisik
juga penderitaan rohani yang hebat yang dirasakan oleh Yesus. 这个呼叫呢，不是在他身体上的痛苦，也是在他的心灵上的痛苦。 Saudara, sebab yang paling menderita dari dosa itu bukan berbagai kesulitan, 在罪的这个刑罚当中，不是困难， bukan berbagai penderitaan dan kesukaran dalam dunia ini. 不是因为在世界上所遭遇的那些困难， Tetapi ketika manusia ditinggalkan oleh Allah. 乃是当我们人类被上帝离去的时候。 Dan ini sudah disampaikan sejak awal pada waktu Allah mencipta manusia. 当这个主上帝创造世界的时候，就已经开始了。 Apa yang disampaikan kepada manusia pertama? 第一点，最初上帝怎么样来 Sebab 跟这 pada 个人 hari 类讲？ engkau memakannya, pastilah engkau mati. 当你吃那个果子的时候，你就死了。 Engkau akan terpisah daripada penciptamu. 你就跟这个创造者就离开了。 Engkau tidak akan mendapatkan lagi sebuah pelayanan daripada Tuhanmu. 我们不再接受上帝对我们的服侍， Engkau akan dibuang daripada hadapan Allah. 在从上帝面前，我们被离去了。 Dan ini yang sedang terjadi di dalam diri Yesus. 这就是在主耶稣身上所发生的事。 Allah harus sementara waktu memalingkan wajahnya. 当上帝湮灭的时候， Bapa sementara waktu mengabaikan sang anak. 当上帝离去这个独生子的时候， Ini adalah harga yang sangat mahal yang Allah bayar sebagai tebusan bagi banyak orang. 这就是宗教是上帝赎回人类。 Allah meninggalkan sementara waktu. 上帝暂时离开了， Karena pada waktu itu sedang terjadi proses penghukuman dosa yang ditanggung dalam diri Yesus. 因为在这样的一个过程当中，耶稣经历到这个困难， Penghukuman dosa manusia sedang bertemu dengan kekudusan dan keadilan 这就 Allah. 是罪的刑罚跟上帝的圣洁在那里，他们遇到了。 Di dalam penghukuman perlu sebuah korban. 在一个刑罚当中是牺牲， Perlu ada darah yang dicurahkan. 需要流血。 Dan Yesus domba Allah yang melakukan itu bagi kita. 耶稣上帝的羔羊为我们做了， Seperti yang dicatat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 就是说在彼得前书第3章18节那里说， Rasul Petrus berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. 因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到上帝的面前。 Saudaraku, Tuhan Yesus mati untuk orang yang tidak benar, termasuk Anda dan saya. 上帝为那些不正的人死，就是你跟我。 Sekali lagi saya ingin mengatakan, penderitaan yang paling hebat di dalam hidup manusia sesungguhnya adalah pada waktu Allah meninggalkan manusia. 就是人类最痛苦的时刻，是上帝离开了我们。 Dan manusia harus menerima murka Allah karena dosanya. 人类应当接纳上帝的愤怒，因为我们的罪。 Namun penderitaan yang paling hebat pun telah Allah anak alami. 最这个困难的时刻，主耶稣基督经历了。 Yesus Kristus turut merasakan apa yang manusia sebut sebagai penderitaan jasmani dan rohani. 主耶稣体会到人类所经历的，在身体上，在灵命上所经历的一个痛苦。 Saudaraku, bukankah itu sudah cukup bagi kita untuk mengatakan Allah juga turut merasakan penderitaan kita? 其实我们应该说，主耶稣也是一样，跟我们经历这样的一个痛苦。 Bukankah itu cukup bagi kita untuk berkata seperti yang dikatakan oleh si pemazmur? 好像这个诗人在诗篇里面所说的， Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku. 主我的上帝啊，我要一心称赞你， Dengan segenap hatiku. Dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. 我要荣耀你的名，直到永远，因为你向我所发的慈爱是大的，你救了我的灵魂，免入
寄生的阴间。 Itu pesan pertama yang terkandung di dalam seruan Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. 这就是耶稣所说的"以罗伊，以罗伊，拉玛撒巴格大尼"的这个内涵。 Dan pesan kedua yang agung yang bisa kita dapatkan dari seruan itu adalah 那在这个耶稣的呼喊当中的第二点， next slide, bahwa kedatangan Mesias, next slide, telah digenapi, pengharapan menjadi pasti. 就是说这个当主耶稣再来的时候，那个盼望就已经实现了。 Pesan yang kedua, kedatangan Mesias telah digenapi, pengharapan menjadi pasti. 就是说主耶稣的再来使这个盼望成为一个确定的事。 Bapak Ibu sekalian, ketika hidup berjalan ke arah yang tidak kita harapkan, 当我们一直走在我们所不盼望的一个生活当中， ketika segala sesuatu terlihat mengecewakan, 不论什么就使我们令我们失望。 tidak sedikit orang yang meragukan kebaikan Allah. 很多人他们在那里怀疑上帝的美好， Komplain dengan tangan teratas sambil berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 一面举起手，一面呼喊说：“上帝啊，上帝啊，为什么你离弃我？” Tetapi tidak demikian yang dimasukkan Yesus pada waktu dia berseru. 但是当主耶稣这样的呼喊，他不是这个意思， Yesus tidak sedang komplain. 他不是在那里埋怨， Dia tidak sedang marah atau putus asa. 他不是在那里愤怒，不是在那里失望。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, bahwa seruan ini adalah sebuah seruan yang sebetulnya mengingatkan Israel tentang janji datangnya penolong bagi mereka, datangnya sebuah pengharapan. 乃是提醒以色列人，主耶稣的再来是给他们一个盼望的一个确定。 Apa alasannya Bapak Ibu sekalian? 是什么原因呢？ Eloi, Eloi, lama sabachthani. 以罗伊，以罗伊，撒玛拉巴格大尼。 Itu sedang menggemakan kembali apa yang ditulis di dalam Mazmur 22. 这就是诗篇22篇所说的。 Mazmur 22 disebut juga sebagai messianic sound. 这个诗篇22篇也是说弥赛亚的一个声音。 Karena Mazmur ini merupakan sebuah Mazmur tentang Mesias, Mazmur tentang penyaliban Yesus, dan ini merupakan Mazmur bagi bangsa Israel. 也是讲到关于这个耶稣的救赎，而且他们的拯救。 Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, Mazmur ini, Mazmur 22 ini juga biasanya tuh dibaca dan dinyanyikan setiap hari Raya Purim oleh orang-orang Yahudi. 就是说，他们以色列人在普尔日的时候，他们常常念这个诗篇22篇。 Hari raya untuk apa itu Bapak Ibu sekalian Purim? 那个节日是什么呢？ Yaitu hari raya memperingati pembebasan kaum Yahudi dari Haman dan sekutunya yang hendak membunuh mereka di Kekaisaran Persia. Ingat kisah Esther? 就是说在以斯帖的时代，这个亚哈水鲁王要杀死犹太人的时候， Karena itu Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi memahami Mazmur 22 ini atau Rusa di Kala Fajar sebagai gambaran sosok Esther yang berteriak kepada Allah mengharapkan pertolongan di tengah-tengah situasi bangsanya yang sedang berada dalam ancaman pembinasaan. 所以这个诗篇22篇是在那里形容以斯帖在那里向上帝呼求的一个诗。 Karena itu di dalam Talmud, Bapak Ibu sekalian, 在一个他们的这个一个书，就是塔木书。 yaitu kitab pengajaran orang Yahudi yang berkaitan dengan hukum, etika, kebiasaan dan sejarah orang Yahudi. 就是说那一本书讲到以色列人他们的道德、他们的律律、他们的典章， menyatakan bahwa Esther, Ratu Esther membaca Mazmur 22 ini sehubungan dengan situasi saat dia akan datang di hadapan Raja Ahasiweros tanpa dipanggil oleh raja. 就是说当这个以斯帖他面对这个王的时候是没有被召唤的，所以他就读这个诗篇22篇。 Saudara, pada masa itu saudara, di dalam undang-undang Persia pada waktu itu, kalau kita datang kepada raja, mau siapapun, ratu atau siapapun juga, datang tanpa dipanggil dan menghadap raja, hukumannya apa? Mati. 波斯时代，
当王没有呼召他们进来的时候，如果他们随便不论是谁进去，就要受死刑。 Dan pada waktu itu Esther harus menghadap Ahasiweros. 当时这个以斯帖他要面对亚哈随鲁王的这个他去见面， tanpa dipanggil oleh raja. 君王没有叫他的。 Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, 所以 meskipun Yesus itu hanya mengutip pembukaan saja daripada Mazmur 22 ini, 虽然主耶稣讲到这个关于诗篇22篇， orang Israel pasti tahu. 以色列人他们清楚知道， Mereka langsung diingatkan pada keseluruhan pesan daripada Mazmur ini. 他们就能够了解到诗篇22篇所讲的， Di mana seakan peristiwa penting dalam sejarah Israel itu diputar ulang dalam seruan yang singkat. Eloi, Eloi, lama sabachthani. 就是说当时以斯帖所发生的事，他们跟这个诗篇22篇连接起来，就是主耶稣说：“以罗伊，以罗伊，拉玛撒巴各大尼。” Di dalam seruan itu Yesus sedang mengatakan kepada bangsa Israel, 在这样的一个呼喊当中，提醒以色列人： Hai Israel, nubuatan dalam Mazmur 22 ini sedang digenapi di depan mata kalian. 嗨，以色列人，那个时候以诗篇22篇正在发生，正在应验。 Mesias, Juru Selamat sudah datang dan sudah menggenapinya. 弥赛亚救赎主他已经来了， Dia sudah menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi dosa-dosamu. 他已经舍命来救赎我们的罪。 Hai Israel, bersukacitalah sebab sesungguhnya pengharapan kekal kini sudah datang. Hai Eloi, Israel. Eloi, lama sabachthani. 永远的救赎已经来了，就是以罗伊，以罗伊，拉玛撒巴各大尼。 Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, Eloi, Eloi, lama sabachthani. 以罗伊，以罗伊，拉玛撒巴各大尼。 Ini memiliki pesan yang kuat bahwa manusia memerlukan Allah. 这就是强有力的来证明人类需要上帝。 Allah sungguh mengasihi manusia. 上帝实在是爱我们人类， Tanpa Allah manusia binasa. 没有上帝，我们人就会消灭。 Karena Allah manusia diselamatkan. 因为上帝，我们人被救赎了。 Allah merasakan juga penderitaan kita. 主也是经历到这样的一个困难。 Dan hanya Allah sumber pengharapan kita. 只有上帝是我们盼望的源头。 Saudara, dalam seruan agung di kayu salib itu, Tuhan sedang mengajak mereka pada waktu itu. Dan setiap kita saat ini untuk menaruh pengharapan kepada Allah menanti pertolongan yang daripadanya. 当时的呼求就是让我们等待上帝的救赎。 Bagi banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. 很多人他们不相信上帝， Dan juga di dalam sekelompok kecil orang Kristen yang meragukan Tuhan. 也是在一个部分的一个基督徒当中，他们在那里怀疑上帝。 Seruan Yesus menandakan kelemahannya. 主耶稣的这个呼喊来证明人类的软弱。 Seruan Yesus menandakan ketidakberdayaannya. 耶稣的呼喊讲到人实在是无能为力。 Seruan Yesus menandakan ketersendiriannya. 主耶稣的呼喊也证明说人的孤单。 Tetapi sebetulnya di dalam seruan agung salib itu, Yesus sekali lagi mendeklarasikan bahwa dialah Mesias itu. 但是在十字架上，他再一次宣告说他是弥赛亚， Bahwa dia sudah menanggung penderitaan yang paling hebat di dalam diri manusia, yaitu dosa. 就是说在这样的一个特别的时刻里面，上帝已经救赎了人类， Bahwa dia mengatakan, aku sudah menyelesaikan misi penebusan Allah. 就是说我已经完成了上帝的救赎。 Bahwa melalui kematiannya di kayu salib manusia diselamatkan dari penghukuman dosa. 借着主耶稣基督在十字架上的死，已经救赎了我们人类。 Dan untuk hal inilah Paulus berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. 就是说，以前远离上帝的，现在已经亲近了，就是借着这个十字架， Oleh darah Yesus. 也是借着耶稣的宝血。
Jemaat yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， kayu salib adalah tempat bertemunya seruan. 十字架是一个呼叫的一个遭遇。 Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 我的上帝，我的上帝，为什么离去我？ Dan Tuhan menjawab, aku ada di sini, di kayu salib ini. 主就回答说：“我在这里，就是在十字架上。 Aku ada di sini, di dalam penderitaan dan pergumulanmu. 我在这里，在你的挣扎困难当中。 Saudara, kayu salib adalah tempat pertanyaan manusia sekaligus tempat Tuhan memberikan jawaban atas pertanyaan manusia itu. 十字架是人类的问题，也是上帝给我们的答案。 Jika kita di dalam penderitaan bertanya, di manakah engkau Tuhan di tengah pergumulan dan penderitaan? 就是我们在挣扎当中，在困难当中，我们在那里问上帝啊，你在哪里？ Maka pandanglah pada salib itu. 所以我们要仰望十字架。 Di atas kayu salib itulah jawaban Tuhan berada. 在十字架上有上帝的答案。 Aku 我 di sini. 在这里，我在这里。 Aku di sini di tengah penderitaanmu. 就是说，你在一个困难当中，上帝在。 Aku di sini di atas kayu salib ini untuk merasakan penderitaanmu. 我在十字架上，我在这里，我经历到你的困难。 Saudara, perlu senantiasa kita ingat, 我们要常常记得， setelah Yesus disalibkan ada kebangkitan. 主耶稣受死以后有复活。 Artinya setelah kita bergumul ada kemenangan. 当我们挣扎以后，有得胜的日子。 Di kayu salib itu Tuhan memberitahukan kepada kita, 在十字架上告诉我们， aku tahu apa itu kesakitan yang kalian rasakan. 你们所觉的这个痛苦，我已经感受到。 Aku tahu apa itu kematian yang kalian takutkan. 你们所惧怕的这个死亡，我知道。 Di kayu salib aku telah mengalami semuanya itu. 在十字架上，我已经全部经历到了。 Dan di kayu salib itu jugalah aku telah memenangkan peperangan itu. 所以在十字架上，我也是已经得胜了。 Aku telah mengalahkan maut, kata 我已 Tuhan. 经战胜了这个死 Aku 亡。 memberikan pengharapan saat ini. 这个时刻，我给你们盼望。 Aku senantiasa berada di antaramu, karena rohku kini telah berada di antara kalian. 我在你们当中，因为我的灵也在你们当中。 Saudaraku, kayu salib 亲爱的弟兄姐妹们，十字架 dan seruan Yesus dari atas memberitahukan sebuah pesan kuat. 就是说，在十字架上，主耶稣的呼喊是一个强有力的一个证明。 Allah turut merasakan penderitaan Anda dan saya. 上帝同感受我们的痛苦。 Bahwa kedatangan Dia sebagai Mesias yang dijanjikan itu telah digenapi dan pengharapan menjadi pasti. 所应许的这个弥赛亚已经来了。 Maka hari Minggu nanti kita akan bersama-sama bersuka cita untuk merayakan kebangkitan dan kemenangannya. 所以我们要庆祝主耶稣复活的日子。 Maka saudara, saya ingin mengatakan salib, kekristenan tanpa salib seperti paru-paru tanpa oksigen. 基督没有基督十字架上，我们好像这个呼吸没有氧气的呼吸。 Berfungsi tapi nggak berguna. 有作用，但是没有无能为力。 Ada tapi tak bermanfaat. 有什么益处呢？ Kekristenan sekali lagi perlu menjadikan salib sebagai bagian yang harus dia sandang dan ikuti. 所以呢，十字架是我们基督徒所应该仰望的。 Mari kita berdoa, 我 lalu 们 saya 一起 pimpin 祷 dalam 告 doa.，我们一起祷告。天父，很多时候在生活上，我们常常遭遇到一些的困难，一些的挣扎，好像过不去。但是，当我们看到主耶稣基督，他在十字架上没有枕头的地方，他所经历的困难，不单单是在肉体上，在灵命上，在一切的事情上，但是为了救赎我们，为了完成上帝给他的使命，他默默地忍受了这一切。主啊，当我们看到在十字架上，现在我们看是好像被很容易，但是主啊，当那个时刻，主耶稣所经历的，我们没有办法来想象。所以主耶稣说，我们的困难他已经知道了，我们所挣扎的
他已经知道了；我们所遭遇的一切困难，他也知道了。所以主啊，求主你帮助我们每一个人，在我们的生活上，不论大小的事，主啊，让我们仰望十字架，因为你已经救赎我们，你拯救我们的灵魂，没有一样的东西你不会赐给我们。主啊，很多时候我们常常不忍耐，我们常常用我们自己的方法来解决一切的难题，以至于我们生活越来越困难，越来越充满着埋怨、愤怒，充满着怀疑。主啊，求主你帮助我们每一个人，不论是我们在教会里面聚会的，或者在家里聚会的，主啊，再一次让我们仰望十字架。当我们看到十字架的时候，我们就能够看到主耶稣的爱在十字架上显明出来。主啊，求你施恩帮助我们，让你的话，让你所遭遇的事铭刻在我们的心中，让圣灵常常提醒我们。主啊，帮助我们坚定我们的信心，尤其是在这个疫情困难的当中，让我们每一时每一刻，我们要好好的来依靠你。我们这样祷告，奉耶稣基督名求，阿们。阿们。Glory Choir, silakan.
Kisah kayu salib adalah kisah di mana Tuhan membuktikan betapa besar kasih Allah kepada kita, manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan melanjutkan di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus terbuka bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, baik dari gereja lain dan juga yang sudah dibaptis dewasa dan disidi. Bila mana Bapak Ibu Saudara-saudari belum mendapatkan baptis dewasa atau disidi, jangan mengambil perjamuan kudus dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sentuh hati dan pikiran kami sekali lagi ketika kami duduk diam merenungkan akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau Allah yang sungguh teramat baik. Engkau menyediakan dan memberikan keselamatan bagi kami, manusia yang berdosa. Biar Engkau tolong kami, ya Tuhan, seumur hidup di dalam kami mengikut Tuhan, ada kesetiaan, ada ketaatan. Terlebih kami mau dituntun oleh kehendak Tuhan. Tubuh dan darah-Mu Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami memberikan yang terbaik seumur hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sungguh ini menjadi seru doa dan juga permohonan kami. Biar Engkau berkenan, biar Engkau memampukan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan roti dan cawan ini? Kalau belum, silakan mengangkat tangan biar petugas boleh melayani Bapak Ibu. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 22 sampai 28. 1 Korintus 11 ayat 22 sampai 28. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita bernyanyi sebelum kita makan dan minum bersama. Mari kita merenungkan kisah salib Tuhan.
Bait pertama dan bait kedua. Yang kedua. Saya mengundang untuk yang berbahasa Mandarin menyanyikan refnya sekali, lalu kemudian berbahasa Indonesia menyanyikan refnya. Ya, silakan yang berbahasa Mandarin sambil kita merenungkan akan kisah salib Tuhan Yesus. Silakan yang berbahasa Mandarin refnya. Bahasa Indonesia, Yesus menderita bagiku. Yesus menderita bagimu. Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu. Yesus Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Musik. Biarlah penderitaan Kristus Yesus di atas kayu salib terus kita kenang, dan itulah menjadi bagian yang mendorong kita lebih setia, lebih taat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Kristus yang malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia ini. Mari dengan iman kita makan bersama-sama.
Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia ini. Mari dengan iman kita juga bersama-sama meminumnya. Yesus menderita bagimu. Kita nyanyikan kur ini. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu, cinta yang ajaib bagimu. Dengan setengah suara kita menyanyikan ref ini dengan setengah suara. Yesus menderita bagiku, Yesus mati bagiku. Yang ajaib bagiku, Yesus mati bagiku. Kami bersyukur, ya Tuhan, cinta yang ajaib, cinta yang begitu sempurna, cinta yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur untuk pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, menebus dosa kami, terlebih menyelamatkan kami, memberikan kami kehidupan yang kekal. Dan ini menjadi satu bagian, biarlah kami pun mau meneruskan, memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kami. Terlebih sekarang ini, dunia sangat membutuhkan akan kabar baik ini. Tuhan dorong kami, Tuhan tolong kami. Terima kasih ya Bapa, jadikan kami juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kehendak-Mu yang baik, kehendak-Mu yang indah, kehendak-Mu yang sempurna tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami mau dengan sungguh-sungguh, terlebih dengan sukacita melakukannya. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati saudara-saudari, Engkau berkati gereja ini, jemaat-jemaat GKI Pinang Sia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, properti dari cawan ini akan dikumpulkan. Petugas akan mengumpulkan properti ini. Baik, kita akan menyaksikan persembahan dari Komisi Pemuda. Ada virtual paduan suara atau vokal group dan tarian. Kita akan menyaksikan bersama. Lay me high in the storm.
naked and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above Above all. Yaitu karyanya Komisi Pemuda kita bersyukur. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengaku iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Baik, kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan.
Persembahan bisa diberikan dengan cara scan QR code yang ada di kursi Bapak Ibu sekalian, atau bisa melalui transfer, atau juga bisa cash, tapi nanti ada amplop. Bapak Ibu ada yang perlu amplop? Kalau memerlukan amplop silakan angkat tangan, nanti diberikan oleh tim penyambut. Kita ingin memberikan dengan rasa syukur, dan bukan karena terpaksa, tapi biarlah kita berikan dengan suka hati. Kita akan masuk dalam gerakan family, Shekinah Family, gerakan keluarga yang Tuhan ada di dalam keluarga kita. Tempat kediaman Tuhan, keluarga kita adalah tempat kediaman Tuhan. Kita mau bahwa kita bawa keluarga kita, seluruh anggota keluarga kita untuk percaya kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Mau? Mau mengajak seluruh anggota keluarganya menyembah Tuhan kita? Percaya kepada Tuhan kita? Amin? Amin. Amin. Baik, kita akan nyanyikan sebuah pujian yang ini jadi lagu wajib buat gerakan family, Shekinah Family kali ini. Aku dan seisi rumahku. Engkaulah Tuhan yang hebat, dahsyat dan ajaib perbuatanmu. Engkaulah Yesus Juru Selamat, yang mati dan bangkit bagiku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu. Aku dan seisi rumahku akan selalu tinggikanmu. Karena ku tahu tiada Allah sepertimu. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Engkaulah Tuhan yang hebat, dahsyat dan ajaib perbuatanmu. Engkaulah Yesus Juru Selamat, yang mati dan bangkit bagiku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu. Aku dan seisi rumahku akan selalu tinggikanmu. Karena ku tahu tiada Allah sepertimu. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Kita boleh berdiri. Biarlah kita bawa keluarga kita semua menyembah Tuhan kita, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu.
dan seisi rumahku akan selalu tinggikan-Mu, karena ku tahu tiada Allah seperti-Mu. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu tinggikan-Mu, karena ku tahu tiada Allah seperti-Mu. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Amin. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Kita berdoa. Bapa, inilah ucapan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami, dan Tuhan jadikan persembahan ini boleh menjadi berkat untuk gereja-Mu, untuk jemaat-Mu di GKI Pinangsia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengar seru doa kami di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Pak Beni untuk warta. Bapak Ibu, ada beberapa warta yang ingin saya sampaikan, yaitu undangan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah untuk boleh datang beribadah di dalam gedung gereja. Bapak Ibu, gereja kita sudah mengadakan kebaktian 1, kebaktian 2, kebaktian 3, dan komisi-komisi akan juga segera onsite. Jadi Bapak Ibu yang di rumah ya, yang belum beribadah, mari kita bersama-sama beribadah. Tetapi juga ketika kita beribadah bersama-sama secara onsite, tolong diperhatikan, tolong dijaga prokes kesehatannya. Ya, tetap memakai masker dan jangan berkerumunan. Ya, nah Bapak Ibu, untuk minggu ini dan seterusnya kita bersyukur komisi sekolah minggu ya akan beribadah secara onsite mulai minggu ini ya, dan mereka akan mengadakan kebaktian perayaan Paskah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang mempunyai anak, mempunyai cucu usia sekolah minggu, ya silakan bergabung bersama-sama dengan komisi sekolah minggu. Ya, minggu ini mereka akan mengadakan perayaan Paskah jam 10 pagi. Ya, nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sesuai dengan pujian yang tadi kita nyanyikan, selama 1 tahun ke depan gereja kita mencanangkan akan mengadakan gerakan khususnya pemuritan di dalam keluarga. Ya, gereja kita sedang mengerjakan pemuritan dalam keluarga. Jadi berharap Bapak Ibu nanti kalau di launching ya ditawarkan untuk ikut pembinaan tentang pemuritan keluarga. Ya, silakan Bapak Ibu bersedia dan juga boleh mengambil bagian bersama-sama dengan jemaat-jemaat kita ya untuk boleh dimuridkan khususnya di tengah-tengah keluarga jemaat kita ya. Apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kalau ada, boleh kesediaannya bangkit berdiri biar jemaat menyambut Bapak Ibu. Apakah ada? Apakah ada? Mohon kesediaannya bangkit berdiri. Ya, kalau tidak ada, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memberikan salam ya kepada saudara-saudari seiman kita. Ya, nanti tidak perlu bersalaman, kita berputar. Ya, kita senang sekali bersekutu bersama-sama, khususnya di dalam kebaktian Jumat Agung pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan menyelesaikan ibadah pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan pujian doksologi
Nanti doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Desi Lukman.弟兄姐妹们，把你们的心转向上帝，arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan。愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh, ibadah telah selesai, Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu hari Minggu.